Ramadan taught me something I was missing for years. It was not motivation, it was discipline. बेशक मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन मेरी मॉर्निंग्स फिर भी समटाइम्स लेज़ी होती थी, समटाइम्स केओटिक होती थी और मुझे लगता था कि मैं अपनी मॉर्निंग्स ज़ाया कर रही हूँ. लेकिन फिर मैंने अपने दिन का पहला घंटा फिक्स करना शुरू किया एंड माई इंटायर लाइफ स्टार्टेड शिफ्टिंग. सब बदलना शुरू हो गया जब मैंने अपने दिन के पहले घंटे को बदला. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे. 1 साल पहले की बात है जब रमज़ान ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सुबह का टाइम कितना पावरफुल होता है. उससे पहले मैं देर तक सोती थी, देर तक उठती थी, लेकिन लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने इस सुबह के टाइम की पावर को समझा. आई रियलाइज कि जब आप फजर के टाइम उठते हैं तो आप एक तरह से अपने दिन की पहली जीत हासिल कर लेते हैं. बट सुबह जल्दी उठ तो गए, बट फिर उसके बाद क्या उसके बाद इधर उधर ऐसे ही बैठना है, फ़ोन स्क्रॉल करना है, अपने दिन का पहला घंटा ज़ाया करना है या क्या करना है. ये भी मुझे आहिस्ता समझ आया कि प्रॉब्लम सुबह जल्दी या देर से उठने में नहीं है. असल प्रॉब्लम है कि आप सुबह उठने के बाद अपने दिन का जो पहला घंटा है या एटलीस्ट फर्स्ट 30 मिनट्स आप क्या करते हैं. आप उसको ज़ाया कर देते हैं या यू मेक मोस्ट ऑफ इट. आपके दिन का जो पहला 1 घंटा होता है वो आपके पूरे दिन की टोन को सेट करता है. मैंने सुबह जल्दी उठना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं उसके बाद का जो वक्त था यानी पहले का 1 घंटा वो मैं ज़ाया कर देती थी. फिर चूँकि हम इंसान हैं और वक्त के साथ साथ हम सीखते हैं और सीखने का अमल जो है वो रुकना नहीं चाहिए, तो मैंने भी टाइनी स्टेप्स लिए और मैंने भी बहुत कुछ सीखा. और जब मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, क्योंकि सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं होता, व्हाट मैटर्स इज़ कि आप जो सीख रहे हैं उसको अपनी ज़ात के ऊपर या अपनी लाइफ के ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं. सो फिर मैंने भी आहिस्ता जाना कि उठने के बाद पहला 1 घंटा मैंने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है. सो फिर मैंने 3 रूल्स अपनी ज़िंदगी के, या यूँ कह लीजिए कि सुबह उठने के बाद फर्स्ट घंटे के लिए मैंने 3 रूल्स सेट किए. सबसे पहले तो आई डिसाइडेड दैट नो फ़ोन फॉर 30 मिनट्स, यानी सुबह उठने के बाद एटलीस्ट आधे घंटे तक मुझे फ़ोन को देखना भी नहीं है. अक्सर ये होता है और मेरे साथ तो होता था कि मैं सुबह उठती थी, फ़ोन लेकर बैठ जाती थी. ऑब्वियसली अलार्म ऑफ करने के लिए आप फ़ोन उठाते हैं, तो मैं उसके बाद बेड पर ही टेक लगा कर बैठ जाती थी और मैं फ़ोन स्क्रॉलिंग शुरू कर देती थी. फिर ऑब्वियसली जब आप सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपका टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. सो फ़ायदा क्या हुआ सुबह जल्दी उठने का. सो मैंने ये रूल बनाया कि एटलीस्ट 30 मिनट्स तक मैं फ़ोन को देखूंगी भी नहीं. देखिए, अगर किसी को कोई अर्जेंसी होगी या कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो कॉल कर लेगा. रमज़ान में देखिए हम अपनी भूख को और अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम रोज़े से होते हैं. तो इसका मतलब है कि हम नॉर्मल अपनी लाइफ में हम बाकी की डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज़ ऑल इन आवर हैंड्स. हम चाहें तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन स्क्रीन है, चाहे वो फ़ोन की फॉर्म में हो या टीवी की फॉर्म में हो. अगर हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो मैंने भी ये करना शुरू किया. फिर जब मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी तो उसकी रिप्लेसमेंट में क्या, उसके लिए मैंने 3 नॉन निगोशिएबल्स सेट किए. नॉन निगोशिएबल्स मीन्स कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने सुबह उठने के बाद पहले ये 3 काम करने हैं. यानी फ़ोन को ऑफ़ कर देना है, फ़ोन को ऑफ़ करके रख देना है, और उसके बाद ये 3 काम हैं जो मुझे करने हैं, और ये मेरी डेली की मॉर्निंग रूटीन है. सबसे पहले टू मेक बेड. जिस टाइम मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती थी उस टाइम मैंने फ़ोन को अपसाइड डाउन रख दिया और मैंने अपना बेड बनाना स्टार्ट किया. उसके बाद जब रूम सेट हो गया तो फिर ख़ुद को सेट करने का टाइम है. सो आई स्टार्टेड फ्रेशनिंग अप प्रॉपरली एवरी डे. लाइक सिर्फ ये नहीं कि टीथ ब्रश किए और फेस वॉश कर लिया. नो, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, अपने बालों को एडजस्ट करना. इफ़ यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स, उस टाइम तो खैर मैं कपड़े चेंज नहीं करती, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ. सो ख़ुद को जो है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हालत में लें, अपने बाल सेट कर लें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग. उसके बाद आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर माई डे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता था कि मैं रात को तो सोचती थी कि मुझे कल ये करना है और ये काम है जो मेरे ज़रूरी हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे आता था तो मेरे वो काम मोस्टली इनकम्प्लीट ही रह जाते थे. और जब मैं रात को बेड पे जाती थी मैं सोचती थी कि वो मुझे ये करना था बट मैं कर नहीं सकी. सो सुबह उठने के बाद जब आप अपने डे को प्लान कर लेते हैं, एक्चुअली आप अपने माइंड को
سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مائنڈ کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں, اس کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تمہیں یہ کام کرنے ہیں. یو پریپیئر یور مائنڈ اینڈ یور باڈی ایز ویل. تو صبح اٹھنے کے بعد میں نے ٹاپ 3 جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہیں جو کہ مجھے کرنے ہی کرنے ہیں, بہت ضروری ہیں کرنے, وہ میں لکھ لیتی ہوں اور پھر میں اکارڈنگلی اپنے پورے دن کو لے کر چلتی ہوں. اور یہ 3 ایسے کام ہیں جو کہ نان نیگوشیبل ہیں, یہ میری ہر مارننگ کی روٹین میں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ وہ چیز جو ہے جس کو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ, ہم اس روٹین کو ڈیلی فالو کرتے ہیں, تو وہی کنسسٹنسی ہماری لائف میں ڈسپلن لے کر آتی ہے. اور ڈسپلن وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک سکسیزفل انسان بناتی ہے, آپ کو ایک پروڈکٹیو انسان بناتی ہے. اچھا, ہمیں نا اکثر ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں 5 AM روٹین یا اس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ایسی روٹینز دکھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر یا ڈفرینٹ ولاگس میں, جو بھی لگتا ہے کہ سب پرفیکٹ ہے اور کتنا ڈیلی وہ لوگ یہ فالو کر رہے ہیں اور کتنی حسین ان کی زندگی ہے اور کتنی پراپر ان کی روٹین ہے. بس یاد رکھیے کہ جو پرفیکٹ مارننگ ہے نا وہ ہونا ضروری نہیں ہے, انٹینشنل مارننگ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کریں انٹینشنلی کریں, پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ فوکسڈ ہو کے اور اس لمحے میں موجود ہو کر کریں. آپ کا اپنی مارننگ کو سم ٹائمز چلے ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ تھوڑے ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت اپنی مارننگ روٹین کو فالو کرنا ہی ہے. دیکھیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف. some days are good, some days you are feeling bad or feeling low, تو کوئی بات نہیں. ہمارا جو گول ہے that should not be to have a perfect morning routine. Our goal should be to have an intentional morning. کیا آپ جب مارننگ میں اٹھتے ہیں تو آپ کی انٹینشنل مارننگ ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ آپ اپنی باڈی سے پہلے اپنے دماغ کو جگاتے ہیں, اور دماغ کو جگانے کے لیے آپ کی انٹینشنل مارننگ اسپینڈ کرنا ضروری ہے. دیکھیے, ہم صبح اٹھ کے جو ہے وہ بس کاموں میں لگ جاتے ہیں, بے شک ہمارا دل کرے یا نہ کرے, ہمارا مائنڈ کہیں اور ہے, باڈی کہیں اور ہے. نہیں, آپ نے صبح اپنی مائنڈ کو الائن کرنا ہے ود یور باڈی. یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرکچر ان یور ڈے. جب آپ اپنے دن کو ایک اسٹرکچر دینا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کی زندگی میں پھر ڈسپلن بھی آتا ہے اور آپ کو ٹائم بھی اپنے لیے اچھا خاصا مل جاتا ہے, آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی پراپر ہو جاتی ہے. سو اپنے دن کو جو ہے وہ پرفیکٹ بنانے کے بجائے ایک اسٹرکچر دینا شروع کریں. اور اکثر ہی ہم اپنی لائف کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم لائف کو بدلنے کی, زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرتے ہیں. اگر ہم ریئل مینس میں اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹارٹ وتھ بگ گولس. کوئی بڑے بڑے گولس سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی اونلی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود آر نیکسٹ مارننگ. اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا اپنی لائف کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے بڑے گولز سیٹ کریں. یو اونلی نیڈ ٹو اسٹارٹ یور نیکسٹ مارننگ انٹینشنلی. کل سے شروع کریں, اپنا دن کا جو پہلا گھنٹہ ہے اس کو اسٹرکچر کرنا شروع کریں. اپنے فونس کو سائڈ پر رکھیں, پہلے 1 گھنٹے کو پلان کریں, اس کو اسٹرکچر کے ساتھ لے کے چلیں, کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلیں. Then you will have a discipline in your whole day and in return in your life, because it is rightly said, if you win your morning, you win your day. And that's how I changed my days and I have transformed my life. Chanishi, that was all about my today's video. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.